Motion. Motion er afgørende for at bevare et godt helbred. Exercise. Exercise is essential for maintaining good health. Kost. En afbalanceret kost er afgørende for en sund livsstil. Diet. A balanced diet is crucial for a healthy lifestyle. Hydrering. Hydrering er vigtig, især under træning. Hydration. Hydration is important, especially during workouts. Træning. Jeg har en træningsrutine, som jeg følger regelmæssigt. Workout. I have a workout routine that I follow regularly. Cardio. Cardioøvelser er gode for hjertesundheden. Cardio. Cardio exercises are good for heart health. Styrke. Styrketræning kan hjælpe med at opbygge muskler. Strength. Strength training can help build muscle. Fleksibilitet. Fleksibilitetsøvelser kan forbedre dit bevægelsesområde. Flexibility. Flexibility exercises can improve your range of motion. Udholdenhed. Udholdenhedstræning er nøglen til langdistanceløb. Endurance. Endurance training is key for long-distance running. Ernæring. God ernæring er lige så vigtig som træning. Nutrition. Good nutrition is just as important as exercise. Protein. Protein er afgørende for muskelreparation og vækst. Protein. Protein is essential for muscle repair and growth. Kalorier. At være opmærksom på de kalorier, man indtager, kan hjælpe med at holde en sund vægt. Calories. Being mindful of the calories you consume can help maintain a healthy weight. Yoga. Yoga kombinerer fysiske stillinger, åndedrætsøvelser og meditation. Yoga. Yoga combines physical postures, breathing exercises, and meditation. Meditation. Meditation kan hjælpe med at reducere stress og forbedre koncentrationen. Meditation. Meditation can help reduce stress and improve concentration. Aerobic. Aerobic er en sjov måde at forbedre hjerte-kar-sundheden på. Aerobics.
Aerobics is a fun way to improve cardiovascular health. Pilates. Pilates fokuserer på kernestyrke, fleksibilitet og bevidsthed. Pilates. Pilates focuses on core strength, flexibility, and awareness. Løb. Løb er en god måde at komme i form på. Running. Running is a great way to get in shape. Cykling. Cykling er en motionsform med lav belastning. Cycling. Cycling is a low-impact form of exercise. Svømning. Svømning er træning for hele kroppen. Swimming. Swimming is a full-body workout. Søvn. At få nok søvn er afgørende for helbred og velbefindende. Sleep. Getting enough sleep is essential for health and well-being. Restitution. At tage sig tid til restitution er afgørende for at undgå skader. Recovery. Taking time for recovery is crucial to avoid injury. Balance. Balanceøvelser kan hjælpe med at forebygge fald. Balance. Balance exercises can help prevent falls. Opvarmning. En ordentlig opvarmning forbereder din krop på træningen. Warm-up. A proper warm-up prepares your body for exercise. Nedkøling. En nedkøling efter træning hjælper din puls og vejrtrækning med at vende tilbage til det normale. Cool down. A cool down after exercise helps your heart rate and breathing return to normal. Hygiejne. God personlig hygiejne er vigtig for det generelle helbred. Hygiene. Maintaining good personal hygiene is important for overall health.